فرماؤ چھوٹی عمر ہے آپ گلی دے اندر کھیل رہے نے بچیاں دے نال کھیل دے پے نے عزیزو دوستو نام کی ہے جابر بن عبداللہ انصاری حضور دا صحابی ہے حضور دا صحابی ہے آخری ایام زندگی دے نے عزیزو دوستو عمر جڑی ہے بہت زیادہ عمر ہو گئی ضعیف العمری دی اندر نے عزیزو دوستو جس وقت امام باقر نو ویکھیا ہے امام باقر نو کدی ویکھدے نے سجی سائیڈ تے جا رہے نے کدی ویکھ رہے نے کھبی سائیڈ تے جا رہے نے کدی اگے جا رہے نے تے کدی پیچھے جا رہے نے کون جابر بن عبداللہ انصاری ویکھ رہے نے ضعیف العمر ہے حضور دا صحابی ہے اینی عمر اللہ نے عطا کیتی ہے آپ جناب والا ویکھ رہے نے نالے اعلان کردے نے لوگوں ہاذہی مشیت رسول اللہ لوگوں میں انج پیار لگتا ہے کہ جس طرح آئے چلنا تے پھرنا محمد مصطفیٰ چلنا تے پھرنا اگے ہوندے نے پیچھے ہوندے نے سائڈاں تے جاندے نے مینوں اس طرح لگدا ہے جس طرح محمد مصطفیٰ دی مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا چلنا ہے کریم آقا دے دیوانے او جابر بن عبداللہ انصاری ضعیف العمر آپ جناب والا اگے ہوئے نے امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ہاتھوں پکڑ لے آئے جدو پکڑے آئے بوسا دیتا ہے امام باقر نو بوسا دیتا ہے بوسا دے کے سینے دے نال لایا ہے پیار کیتا ہے شفقت کیتی ہے نالے جناب والا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بزرگ جڑے نے جنہ دیا نظراں وی نگاہ دا عالم کمزور ہو گئی ہے ضعیف العمر ہے نالے فرماندے نے اے بچیا تینوں میں ایک پیغام دینا ہے آپ عرض کرتے ہیں بابا جی دسو کیڑا پیغام ہے آپ نے فرمایا بچیا تینوں محمد مصطفیٰ دا سلام ہوے میں تینوں سلام دینا امام باقر آپ فرما دیں بابا جی بڑی مدت ہو گئی ہے بڑا عرصہ گزر گیا ہے میرے نانا پیارے مصطفیٰ آپ دنیا تو تشریف لے کے گیا نو بڑی عرصہ گزر گیا ہے کہ آج تسی جڑا ہے مینوں انہاں دا سلام دے رہے ہو آپ فرما دیں بچیا بیٹھ جا میں تینوں دس دینا ایک مرتبہ دا ذکر ہے اسی پیارے مصطفیٰ دی بارگاہ میں صحابہ اسی بیٹھے آئے مصطفیٰ دی گودی دی اندر امام حسین پاک ہے حسین پاک دے آپ حضور کھیل دے پے نے کدی بوسے دیندے نے کدی ہتھاں تے چکدے نے کدی گودی وچ رکھدے نے فرمایا اے میرے صحابہ اے جابر بن عبداللہ سن لو اے جنا میرا بچہ حسین ہے یہ بڑا قسمت والا مقدرہ والا ہے انہوں اللہ تعالی ایسا ایک فرزند عطا کرے گا جدو اے بڑا ہوے گا اللہ انہوں اشرف فرزند عطا کرے گا جس کا نام سید العابدین ہوے گا گلہ نہیں سمجھ آ رہی ہے نا سید العابدین زین العابدین ہوے گا اے جابر بن عبداللہ سن لے تے جدو او میرا بیٹا زین العابدین وڈا ہوے گا اللہ اس نو امام باقر محمد عطا کرے گا جن دا نام میرے نام تے ہوے گا جن دا نام اسم ہو اسمی محمد ان دا نام میرے نام تے ہوے گا و شمائل و شمائل جدیاں عادتاں میریاں عادتاں تے ہون گئیاں پیاریاں پیاریاں جناب والا حضور فرما رہے نے اے
بن عبداللہ سن لے جدو او وڈا ہوئے گا امام زین العابدین دا شہزادہ امام باقر جدو اپنی جنابے والا زندگی وچ بچپن چ ہوئے گا اللہ تینوں زندگی انی عطا کرے گا کہ اس نو تو پکڑے گا فإن أدركه من سلام اے جابر بن عبداللہ اے میری گودی وچ حسین ہے اندے اللہ پاک نے بڑے رتبے عطا کیتے نے بڑیاں عزتاں عطا کیتیاں نے جدو یہ وڈا ہوئے گا اللہ اس نو بیٹا عطا کرے گا جندا نام زین العابدین ہوئے گا کل قیامت والے دن جدو اللہ تعالی ہر ایک نو بلاوے گا اٹھو تے نال اللہ فرمائے گا کتے سید العابدین تمام عابدین دا سردار سید العابدین اٹھو امام زین العابدین آپ کھڑے ہون گے کریم آقا دے دیوانے حضور نے نال فرمایا کہ جدو امام زین العابدین نو اللہ تعالیٰ ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا اس دا نام میرے نام تے ہوئے گا اے عبداللہ جابر بن عبداللہ اللہ تینو انی زندگی عطا کرے گا کہ اس نو تو جدو پکڑے گا اس نو ملے گا انہوں میرا سلام کر میرے آقا جان دے نا کہ جابر بن عبداللہ انصاری جڑا انی عمر ہونی ہے انہیں وقت جڑا ہے امام زین العابدین کا بھی دیکھنا ہے انہیں جنابے والا انہیں وقت جنابے والا حضرت امام باقر نو بھی آپ نو جنابے والا دیکھنا میرے آقا پہلے ہی جان دے تا میرے آقا نے فرمایا تو آؤ بچہ پردہ کو کھچ رہا ہے کریم آقا دے دیوانے ہو نال میرے آقا نے فرمایا اے جابر بن عبداللہ جدو تو اس نو سلام کرے گا انہوں ملے میرا بھی سلام کر دیں جدو جنابے والا آپ ملے نے حضرت امام باقر نے فرمایا وعلیکا یا جابر بما بلغت السلام اے جابر تینوں بھی سلام ہوئے اس تو پہلا آپ نے فرمایا علی رسول اللہ سلام میں اپنے پیارے مصطفیٰ تے بھی سلام پیش کرنا ہاں فرمایا ما دامت السماوات والارض جدو تک زمین اور آسمان قائم ہے میں سلام پیش کرنا ہاں نال فرمایا جابر میں تیرے تے بھی سلام پیش کر رہا ہاں کریم آقا دے دیوانے کو پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت نے انی آپ نو زندگی عطا کی تھی جابر بن عبداللہ اور امام باقر نو سلام مصطفیٰ دا او کسے نو ایم پی اے سلام کرے کسے نو جناب والا وزیر سلام کرے کسے نو مشیر سلام کرے کسے نو پنڈ دا نمبردار سلام کرے میں قربان جاوا امام باقر تیری شان تو کہ تینو نبیاں دا امام سلام کر